montre-leur le livre. Montre-leur le livre d'aujourd'hui. Franklin plante un arbre. Franklin plante un arbre. C'est notre histoire d'aujourd'hui. Le voilà, Franklin. Cette histoire, ça c'est Franklin. Franklin, c'est la tortue. Toujours dans les mêmes histoires, c'est toujours Franklin, la tortue. Cette histoire a été créée grâce au personnage de Franklin par Paulette Bourgeois et Brenda Clark. Franklin s'est grimpé aux arbres et se balancer de branche en branche. Il adore jouer avec ses amis dans la cabane du parc et se promener en famille dans les bois. Bientôt aura lieu la journée de la Terre. Pour l'occasion, Monsieur Héron va distribuer de jeunes pousses d'arbres à tous les enfants. Franklin est tout excité. Il a tellement hâte de planter son propre arbre dans son petit jardin. Franklin كتير بيحب يعربش بالشجر ويتعنزق من غصن لغصن. كتير بيحب الشجر ويعربش بقلبهم، حتى عندهم بيت بقلب الشجرة هو ورفقاته. بيحب يروح على جنينة حتى يلعبوا. بعد شوي بعد كم يوم رح يصير في مناسبة كبيرة اللي هو يوم الأرض. بهالمناسبة مسيو إيرون راح يوزع لكل الأولاد شتل صغير، شتلات صغار بيصيروا شجر لكل الأولاد. وفرانكلين كتير محمس إنه يوصل لهيدا النهار. هو كتير طالع عباله يزرع شجرته. أنت بتحبي تزرعي؟ حلو كتير. Franklin s'est grimpé aux arbres et se balance. La journée de la Terre est enfin arrivée. Franklin se réveille très tôt et creuse un énorme trou juste devant la fenêtre de sa chambre. Il a l'intention de planter son arbre à peine rentré à la maison. Ce soir, il invitera ses amis à construire une cabane dedans. Demain, il dénichera une vieille corde et fabriquera une balançoire. Franklin tire son petit chariot sur le chemin. Il se dépêche. Pas question que les plus grands arbres soient déjà pris. وصل هيدا النهار وفرانكلين وعي بكير كتير. هو كتير محمس ومستعجل. راح على الجنينة وعمل جورة كتير كبيرة، بحش التراب بالرفش وعمل جورة كتير كبيرة ليزرع الشجرة. وهو الليلة ناوي يعزم رفقاته حتى يقعدوا كلهم بجنينة ويعمروا بيت بقلب الشجرة. هيدا هو اللي بده يعمله. وتاني يوم بكرة بده ياخد حبل ويعمل عنزوقة. هو كتير مستعجل، أخذ عربيته الصغيرة ورايح محل ما فيه هيدا الاحتفال. À l'entrée du parc, il y a déjà foule devant Monsieur Héron. Franklin voit beaucoup de caisses posées sur le sol, mais pas un seul arbre. Peut-être ne sont-ils pas encore arrivés, pense-t-il. Puis, il aperçoit Basile qui quitte déjà le parc. Tu ne veux pas d'arbre? Demande Franklin. J'en ai un, répond Basile en tapotant son sac à dos. Franklin n'y comprend rien. هلا وصل هو على مدخل الجنينة قدام مسيو إيرون. في كتير عجقة. شاف كتير صناديق بالأرض بس منه شايف هو شجر. التقى برفيقه بازيل. قال له ما بدك شجرة؟ قال له مبلا بس أنا أخذت شجرتي أحية معي بالسكادو. استغرب فرانكلين إنه كيف أحية معه وما عم بيفهم شو عم بيصير. Basile fouille dans son sac et en sort une petite pousse. Mais ce n'est pas un arbre, s'écrie Franklin. C'est une brindille. C'est un jeune arbre. Franklin explique Lily. Cela s'appelle un plant. Moi, j'ai reçu un frêne. Et Basile, un petit chêne. Moi, je n'aurai pas qu'un plant, déclare Franklin.
mon arbre sera assez grand pour que nous jouions dedans aujourd'hui. بازيل طلع الشتلة اللي كانت معه. تفاجأ فرانكلين، شو هيدا؟ هي مش شجرة، هيدا غصن صغير، هيدا قطعة صغيرة. قالت له ليلي لا هيدي شجرة صغيرة اسمها شجيرة، اسمها شتلة. أنا كمان اجاني نفس الشيء، وحدة صغيرة بس غير نوع، كل واحد اجاه شجرة نوع مختلف. بس أنا ما بدي هيك شجرة شتلة صغيرة، بيقول فرانكلين، أنا بدي شجرة كبيرة اليوم نقدر نعربش بقلبها نلعب بقلبها للشجرة. Mais lorsqu'arrive le tour de Franklin, Monsieur Héron lui donne un plan aussi petit que ceux de ses amis. Je ne peux pas en avoir un plus grand, demande Franklin. C'est un érable à sucre, répond Monsieur Héron. Dans quelques années, il sera vraiment grand. Franklin hoche la tête tristement. Il pose son plan dans son chariot et marche lentement vers la maison. وصل دوره لفرانكلين. مسيو إيرون بيعطيه شتلة صغيرة. بيقول له فرانكلين ما فيي اخذ شجرة أكبر من هيك؟ ما بدي وحدة صغيرة. قال له إيه بس هيدي بعد كم سنة رح تكبر شوي وتصير كبيرة. فرانكلين منه مبسوط، أخذها وفل، بس هو منه مبسوط. ما هيك؟ راح على البيت عم بيتمشى على مهله. Il soupire en contemplant l'énorme trou dans son jardin. Il prend sa pelle et le rebouche en grande partie. Puis, il s'apprête à planter son érable. Mais son plan a disparu. Franklin cherche partout dans le jardin et sur le chemin. Il a dû tomber en route. رجع فرانكلين على البيت، بلش يرجع يحط ترابيط بقلب الجورة، لأنه هو عمل جورة كتير كبيرة للشجرة، ما كان في لزوم هالقد يكبرها. بلش يعبيها تراب. التفت على العربية لياخد الشتلة الصغيرة ليزرعها وما لقاها. وينية؟ بلش ينبش يفتش عليها، ما عم بيلاقيها لا بالعربية ولا على الطريق. رجع راح على نفس الطريق محل ما كان، ما عم بيلاقيها. أكيد قلبت شي مطرح. À l'heure du déjeuner, Franklin raconte sa mésaventure à ses parents. Ce n'est pas grave, ajoute-t-il. De toute façon, il n'était pas assez grand pour qu'on puisse grimper dedans. Petit ou grand, tu as promis de prendre soin de cet arbre, dit son papa. Franklin s'affaisse sur sa chaise. D'accord, soupire-t-il. Je vais chercher encore. وقت الغداء فرانكلين خبر أهله شو صار، إنه هو ضيع الشتلة. بيقوم فرانكلين بيقول معلش ما بيأثر، أصلاً كانت كتير الشجرة صغيرة. بس بيو بيقوم بيقول له بس على الحالتين، صغير أو كبير، أنت وعدت إنه تهتم فيها. فرانكلين منه كتير مبسوط، بيقول طيب أوكي رح روح نبش بعد على هالشتلة على الشجرة. بده يروح يفتش عليها ليجرب يلاقيها. Après manger, Franklin refait le chemin vers le parc. Il rencontre Lily près de l'étang. Elle a attaché un tuteur marqué d'encoche à son petit frêne. C'est une échelle de croissance, explique-t-elle. Dans 3 ans, mon arbre sera plus grand que moi. Pense Franklin. Il commence à voir les choses différemment. فرانكلين خلص غدا، رجع راح على نفس الطريق اللي تمشى عليها وقت جاب الشجرة. بيقوم بيلتقى بليلي. ليلي بتفرجيه الغصن الكبير اللي ربطته هي بالشتلة. بتقول له هيدي
رح تخليني أعرف قديش رح تكبر شجرتي. بعد تقريباً 3 سنين هالشجرة بتصير أكبر مني. بلش فرانكلين يفكر ويفهم أكتر شو عم بيصير. بلش يفهم. Dans la prairie, Franklin voit Basile avec un arrosoir. J'ai choisi un endroit aéré et ensoleillé pour mon plan, explique celui-ci. Et je viendrai l'arroser chaque jour. Franklin pense à son érable. S'il manque d'air, de soleil et d'eau, il ne sera jamais plus grand que lui. Franklin décide de se dépêcher. بيقوم فرانكلين على طريقه بيلتقى بمين؟ لا بازيل. بيلتقى ببازيل. بازيل عم بيسقي بالمرشة. شو عم بيسقي؟ شجرته. عم بيسقي شجرته وعم بيهتم فيها. قال له أنا كل يوم رح أسقي شجرتي وأهتم فيها. بيقوم بيزعل فرانكلين وبيصير يفكر بشتلته. وين هي؟ إذا ناقصها ضوء، إذا عطشت، بدها مي، يمكن ما عم بيجي عليها الشمس كفاية. رجع كفى طريقه حتى يلاقيها. À l'orée du parc, il aperçoit Martin occupé à peindre une petite clôture de bois en rouge brillant. À l'intérieur, sa jeune pousse d'épicéa se dresse fièrement. Elle le protégera jusqu'à ce qu'il soit grand et fort, explique Martin. Je ne voudrais pas qu'on marche dessus. Franklin imagine qu'un étourdi marche sur son plan. Si cela arrivait, il ne deviendrait jamais fort et gros, ni aussi grand que lui. هو وعم بكفي مشواره حد جنينة بيلتقى فرانكلين برفيقه مارتن. شو عم بيعمل مارتن؟ عم بيدهن الخشبات حول الشجرة. حط خشب صغير حتى ما تنكسر شجرته. بيقول له ليه عم تعمل هيك؟ مارتن بفسر له بيقول له أنا عم حطهم حتى إذا إجا حدا دعس عليها ما يقدر يدعس عليها، لأنه بيشوف هول الخشبات الحمر ما حدا بيدعس لي على شجرتي. بيقوم فرانكلين ببلش يفكر بشجرته. بركي هلأ حدا راح ودعس على شتلتي. معقول حدا يدعس عليها؟ ما بتعود تكبر، ما بتعود تنمى، ما بتعود تصير قده أو حتى أكبر منه. ما هيك إلزا؟ ما رح تكبر إذا حدا دعس عليها. Franklin se confie à Martin. Quelqu'un a peut-être trouvé ton érable et l'aura rapporté à Monsieur Héron, suggère Martin. Franklin retrouve le sourire et court trouver Monsieur Héron. بيقوم فرانكلين قد ما هو زعلان بخبره لمارتن شو صار معه. شو بيقول له مارتن؟ بيقول له يمكن حدا لقيه عطيه لمسيو إيرون. إيرون. بيقوم بيقول له يمكن حدا لقي لك الشتلة وعطيها لمسيو إيرون. بينبسط كتير بالفكرة فرانكلين. بيتحمس بيروح ركض عند مسيو إيرون ليشوف إذا حدا لقيها وعطيه إياها. En arrivant au parc, il voit celui-ci ranger les pousses dans de petites caisses. Alors, comment se porte ton érable dans sa nouvelle maison? Je l'ai perdu, Monsieur Héron, répond Franklin. J'ai regardé partout, mais je ne le retrouve plus. بيوصل هو على جنينة بيلتقى بمسيو إيرون عم بضب كل الشتلات عم بحطهم بالصندوق. بيقول له مسيو إيرون شو كيف الشجرة صغيرة الشتلة عندك بالبيت عم تهتم فيها؟ بيقوم فرانكلين بيقول له اسمع أنا ضيعتها ما عم بقدر لاقيها ما بعرف وينها يمكن ضيعتها على الطريق نبشت وين ما كان ما عم بلاقيها. Monsieur Héron fouille dans une des caisses et en ressort un plan. C'est celui-ci, n'est-ce pas, Franklin? Demande-t-il. Quelqu'un l'a trouvé sur le chemin.
Mon arbre, crie Franklin. Merci, Monsieur Héron. Je vais le planter sur le champ. Monsieur Héron sourit. بيقوم مسيو إيرون بينبش بقلب الصناديق بيقول له مش ها هي الشتلة اللي أنت عم بتنبش عليها؟ قال له بلا ها هي. بيقول له حدا لقاها ورجعها وأنا تركتها عندي. بينبسط كتير كتير وبيقرر يروح دغري هلا ليزرعها. مسيو إيرون عم بيضحك. Avant que Franklin reparte, il lui montre une photographie. C'est moi, quand j'avais ton âge, explique-t-il. Je plantais mon premier arbre. A-t-il bien poussé demande Franklin. Oh, sûr, il a poussé, rit Monsieur Héron. Nous sommes juste en dessous. Franklin lève les yeux très haut dans le ciel. Vous avez planté notre arbre cabane, s'exclame-t-il. Franklin regarde son petit plan. Hé, hé, dit-il tout pensif. قبل ما يفل فرانكلين بيقوم مسيو إيرون بيسحب صورة وبفرجيه إياها. بيقول له هيدا أنا وقتها كنت صغير عم بزرع أول شجرة. هيدي أول شجرة أنا زرعتها. بيسألوا فرانكلين إيه وشو صار بالشجرة؟ كبرت؟ قال له إيه كبرت كتير منيح وشوف وين ها هي الشجرة. بيطلع فرانكلين هيك طلوع وبيلاقي الشجرة اللي هو بيلعب عطول فيها اللي هن هو ورفقاته معمرين فيها كوخ. بيطلع فرانكلين بالشتل اللي معه بيجي فكرة. اجته فكرة. هو كتير محمس هلا. Franklin court vers sa maison, son plan bien serré dans les bras. Il le plante dans le jardin et l'arrose. Chaque jour, il s'en occupe. Et chaque jour, Franklin s'assure que son arbre grandit et devient fort et grand comme lui. بيركض فرانكلين على البيت الشتلة معه بيروح دغري حطه بالأرض. بحطها بالأرض بيزرعها وببلش يهتم فيها كل يوم بيسقيها. كل يوم بيتأكد إنه عم تكبر الشتلة تتصير شجرة كبيرة. الشجيرة بتصير شجرة. عم بيتأكد إنه هي ما ناقصها شيء عم تطول وعم تكبر. وهو عم بيهتم فيها كتير تتصير قوية وكبيرة مثله. Merci les amis. خلصت قصتنا لليوم. On se retrouve samedi prochain. On se retrouve samedi prochain. Peut-être avec Elsa, peut-être pas, je ne sais pas. N'est-ce pas, Elsa? Oui. Continuez à lire des histoires. Demandez à vos parents de vous lire des livres. C'est ce qu'il y a de plus joli. Bye bye. À la semaine prochaine. Merci les enfants.